ও খিরা কত করে? ভালো আছে তো? কি খিরা দিচ্ছ? পুরো তিতা আছে। হ্যাঁ ও তিতা আছে পুরো। তো খাবো, তিতা থাকবে তো কেন নেবো আমি? তুমি খেয়ে নেবে? হ্যাঁ তো খেয়ে তো চেক করবো। আমি খেয়ে চেক করি। পয়সা লাগি না দুটো। পুরো তিতা খেয়ে দিচ্ছ তুমি। क्या तकलीफ है भाई? কি হলো গো, পুরো তিতা খেয়ে দিচ্ছ তুমি। কি বিক্রি করছো তুমি? কেন অন্য জায়গায় দিলো? আমি এদিকে দেখি, আমি এদিকে কি নেবো? আমি আরে দে না यार। কাউ আমার নষ্ট হচ্ছে না নাকি? তো हम क्या करे? কি করবি? আমি খাবো। কি করে? কি হলো? हम खाएंगे कीड़ा। না খারাপ হয়ে গেছে। কেন খাবো? আমি দেখবো পরে। পাগলা ছেলে না কি বলছো? अच्छा रहेगा तभी खाएंगे। नहीं तू एखन अच्छा नहीं तू हमको अच्छा है उड़ो। अच्छा नहीं तुझे हटोगे? क्या हुआ? ऐसा मत करो मेरी जान, कीड़ा लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। क्या हुआ? इसको खाने दो। अति जा उजा झगड़ा कोई नहीं जा इसको खाने दोगे खीरा? तू तो फेर दी काहे नहीं देगा? आए तू तो फेर जो लोटो खा के नुकसान करे बगैर पैसा नहीं लगता। दिबी ना हाथ दिबी ना दे दोड़ो खाने का रोम रोम भाइयों, कितना दे रहा है? कितना दे? कितना हुआ दोड़ो का? भोजन पर पैसा लागी दोड़ो का कितना हुआ? तू जा हम पैसा देंगे दोड़ो का। खत्म। दोड़ो का कितना हुआ? बाय बाय, आगे बोल टाटा, दीजिए भाई। गुड बाय, गया।